हेलो एवरीवन। तो केमती अस समस्ते आशा करी समस्त भल थे। तो पिला माने आज आम देखा तुम सब कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक हम जिते बड़े तुम फास्ट राउंड सिलेक्शन आसी जाइए पिला तुम जानी थो 8 तारिख रु माने आज तुम 11 तारिख पर्यंत तुम एडमिशन रहिबो। जेमती कि तुम फिजिकाली तुम गोटे कॉलेज को जीवो माने जो कॉलेज रे तुमर हेइची से कॉलेज को जीवो सेठी जाई कि तुम तुमर डॉक्यूमेंट को सबमिट करिवो। तो से जिनसटा एई प्रोसेसटा आज स्टार्ट हेइची एवं पिला माने जानी थबो काली हला 9 तारिख एवं काली हला संडे। तो संडे रे पिला माने कोन ना कॉलेज छुट्टी रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब छुट्टी रहइबो। तो सेति में काली हॉलिडे रे को छाड़ी कि हमर 10 एवं 11 एई दी दिनटा तुम हाथ रहइबो। आज 10 तारिख एवं 11 तारिख एई 3 दिन तुमर एडमिशन रहइबो। तो पिला माने 10 तारिख सुधा टार्गेट रखो तुम जमी सब एडमिशन कर देइथबो। ओके देख पिला माने आमे कोन कोन देखिबा। प्रथमतः डॉक्यूमेंट कोन आवश्यकता रहिबो ता पूर्व समस्त भल से देखिनियो कारण को डॉक्यूमेंट आवश्यकता रहिबो कारण एटा देखिनोटा निहाती दरकार। कहीं एडमिशन कला बेले देखिबो से टाइम रे हुए तो तुम पाखे से डॉक्यूमेंट यदि नथिबो ताले कोन ना मे भी तुम ताकू माने कोठो आनिया पड़िबो कि ऑनलाइन तुमको सेंड करिवो तबे व्हाट्सएप रे सेंड कले तुम नेकी तार प्रिंट आउट बाहर करिवो ए बेला दुनिया प्रोसेस चलिबो। तो ता पूर्व तुम कंप्लीटली जानि रखा दरकार जे तुम कोन कोन रहिबो एवं केतेटा रहिबो ता बाद तुमको जेरॉक्स नवा पड़िबो ना ओरिजिनल नवा पड़िबो कि कोन कोन जिंस नवा पड़िबो ताको आज हम कंप्लीटली ए वीडियो देखिबा। वंस ए वीडियो देख साला पर कंप्लीटली पिला माने तुम सब डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग डाउटा क्लियर हो जिवो। ओके तो देखो नॉर्मली आम देखले एडमिशन प्रोसीजर रे तुम आसी जाइए माने तुमको फ्रीज करिया पड़िबो। पिला माने जो माने एडमिशन पई सैटिस्फाई अच्छो माने जो माने करिया चाहौ फास्ट सिलेक्शन रे से माने फ्रीज करिवो। फ्रीज कला परे पिला माने तुमर गोटे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हबो जानि थबो केन फ्रीज करिवो। फ्रीज करिकी तुमर फ्रीज फ्लोट फ्रीज स्लाइड फ्लोट एई तीनटा ऑप्शन शो करथबो। तुम यदि चाहूचो फ्रीज मारिवो। फ्रीज मारला परे तुमर इंटीमेशन लेटरटा हमर कोन देखिवो माने डाउनलोड देखिवो। ता बाद ता साइड रे देखिवो कोन पेंडिंग जानि परथबो एडमिशन कले तुमरटा एडमिटेड देखै देबो किंतु वर्तमान तुमर पेंडिंग लिखिवो। किंतु जो मानकर स्लाइड चूज करथबो ताकर इंटीमेशन लेटरटा डाउनलोड हबो नाही। ओके तो तुम फ्रीज ऑब्वियसली जो माने चूज करछो ताकर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हबो एवं पिला माने जो माने देखो चूज भी न करूचो म आगु कहिछि जो माने चूज न करूचो फ्रीज स्लाइड फ्लोट तीनटा को से माने एडमिशन कंप्लीटली बाद हे जिवो। तो सेति पई ए तीनटा भितरु जहां भी तुम पई सुइटेबल तुम सेटा को चूज करो। ओके देखि देसी कहि देछि whenever a seat allotted applicant are compulsory to choose their option freeze float एवं slide carefully not choosing an option means you are rejecting the offered seat। ओके सीट टाको तुम रिजेक्ट कर दोचो तो सेति पई अदर फर्दर काउंसलिंग रे तुमको कंसीडर करा जिवो नाही। ओके पिला माने तो सेटा को भलो से चूज करके नियो। देखो बर्तमान आज हम देखिबा कोन तमरो एडमिशन रो प्रोसीजर एवं एडमिशन रो डॉक्यूमेंट सब कोन कोन रहइबो। आज रो वीडियोटा देखिदिला परे पिला माने कंप्लीट तुम डाउटा क्लियर हो जिवो। देखो सी कहला एडमिशन पाई पिला माने प्रथमता ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आज फॉर द इंटीमेशन लेटर तमरो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हेइथबो। इंटीमेशन लेटर को ठीक थॉरली पढो देखो सेतरे कोन कोन सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कहिछि। ओके ताकू नेकी जिवो तार ओरिजिनल नेकी जिवो एवं तार जेरॉक्स भी नेकी जिवो। तापर देखो सिकला 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो पिला माने बहुत पिला माने कहथले सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ हबो ना हबोनी। तो देखो एडी जानि परतो सी ऑब्वियसली कलर कथा ही मेंशन कर देछि। तो सेति पई तमे कोन करिवो तीनटा पासपोर्ट साइज रो कलर फोटोग्राफ नेकी जाइतबो। तीनटा तीन रु अधिक नौचो चलिबो किंतु तुमको सेठी तीनटा रिक्वायरमेंट पड़िबो आवश्यकता तीनटा ही हबो। तापर पिला माने रेसिडेंट सर्टिफिकेट देखि परथबो हमरो रेसिडेंट सर्टिफिकेट पिला माने तुम जानिथबो तुम घर रो गोटे जमी पटा थाए घर जमी पटार तार जेरॉक्स पेपर नबो एवं तार ओरिजिनलटा मध्ये नैथबो सब जिंसर ओरिजिनल सब जिंसर जेरॉक्स नेकी जाइथबो। एवं मु कहिछि दुईटा जेरॉक्स कथा काहे ना गोटे जेरॉक्स कॉपीटा तुम पाखे रखिबो आउट जेरॉक्स कॉपी तुम कॉलेज रे सबमिट करिवो। तापर इनकम सर्टिफिकेट पिला माने तुम जानिथबो तमरो माने फैमिली रो इनकम केते होई तुम बापांकर कि मांकर जेमति इनकम तुम देखा कथा तुम इनकम रो सर्टिफिकेट थिबो तो से इनकम सर्टिफिकेट टा मध्ये नेकी जाइथबो। ओके तार ओरिजिनल तार जेरॉक्स। तापर पिला माने कास्ट सर्टिफिकेट कारण बहुत पिला माने एससी बीसी एससी एसटी रिजर्वेशन किसी ना किसी अच्छी तो सेति पई ताको कास्ट सर्टिफिकेट रो रिक्वायरमेंट अच्छी कारण तुम माने ऑब्वियसली अप्लाई कला बेले तुम कास्ट सर्टिफिकेट देखि अप्लाई करथबो। तो सेति पई तुमरो कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी देखि नियोग पड़िबो। तो जो पिलांगर भी डाउट थाय कोन ना कास्ट सर्टिफिकेट ता वर्तमान पर्यंत ताकर माने याकू हेइनी रिन्यू हेइनी। तो जदि हेइनी तले से पुरानाटा नेकी जाई थाओ जदि रिन्यू हेइ जाईछि तले से न्यूटा नेकी जाई थाओ। ओके तारो जेरॉक्सटा नेकी जाइथबो। ओके पिला माने ओरिजिनल एवं जेरॉक्स तीटा को। तापर पिला माने देखो फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी रिटेन्ड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। तो कौन रिटेन हे जिवो पिला माने देखो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा ना कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड। तो पिला माने कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जानिथबो सीएलसी। तो बहुत पिला मानकर जो माने पीजी करिछो जो माने हमर +3 करिछो से मानकर
କ'ଣ ଅବଭିୟସଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ CLC ଦେଇଥିବେ ତୁମ କଲେଜରୁ, ତ ସେଇ CLC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନେଇକି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସାରା କେଉଁଠି ଆସିବ, ତ ଦେଖ ତୁମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ। ଚେକ୍ କରିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ବାଦେ CLC ଲେଖା ହେଇଥିବ। দেখো এটা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট, তো কন্ডক্ট CLC মাইগ্রেশন এবং কন্ডক্ট এটা মন রখিথ নেইকি যাইথব। সেটি কোন না এ তিনটা জিনিসরু সে তিনটা জিনিস রখিদেবে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সে রখিবে, কাহিঁকি না তুমি দেখ যোউটা কি আমার আমার আবশ্যক কোন রয়েছে, তুমি গোটে কলেজে করিছ তার প্রুফ কোণ সেটা মাইগ্রেশন দেব, তো সেপাই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা কন্ডক্ট সার্টিফিকেটটা এবং CLCটা সেটা কলেজের অথরিটিরে সে রখিবে, বুঝিপারছ সে, তো সে জিনিস সে তিনটা সে রখিবে। তো যে বি ইয়াঙ্ক ভিতর কিছু না কি গোটে দুইটা না, তো কিছু মানে কনফ্ୟୁଜন হবার না, পিলামানে সে তোমাকে 1 monthর টাইম বি দেবে, সে তোমাকে 1 monthর টাইম দেবে যে এই মাসক ভিতরে তোমাকে আনি সবমিট করবার আছে, তো তুমি যে কলেজে করিথব সেটি যাব এই সার্টিফিকেটটা নেইকি আসিব। ওকে, তারপরে ফলোইং অরিজিনাল ডকুমেন্টস আর টু বি রিটর্ন বাই দ ইউনিভার্সিটি কলেজ অথরিটি, তো কোটা তোমাকে সে রিটর্ন করদেবে পিলামানে না। দেখ সে কহিলা টু দ আপ্লিকান্ট আফটর দ আডমিশন প্রোসেস ইজ ওভর, যেতবে তোমার সেইটি আডমিশন প্রোসেসটা সরিଯିବ সে কোণ তোমাকে রিটর্ন করদেবে। পিলাମାନେ দেখ মার্কশিট আন্ড পাস সার্টিফিকেট অফ দ ম্যাট্রিকুলেসন 10th বোর্ড এক্সামিনেসন, তুমি জানিথব মু তোমাকে পূর্বরু কহিছি তোম 10th টু আরম্ভ করি +3 পর্যন্ত যেতক সব ডকুমেন্ট আছে তুমি সেইটি নেই যাইথব, তো সে জিনিসটা সে অরিজিনালটা পিলাମାନେ ভেরিফাই করিবে, আমার অরিজিনালটাকে সে কমপ্লিটলি ভেরিফাই করিবে। দেখিপারথ এটি অরিজিনাল কইছি অরিজিনাল ডকুমেন্ট তাকে ভেরিফাই করিবে এবং তোমার জেরক্স কপিটা সে রখিবে, বুঝিপারছ, কাহিঁকি না তুমি সে জিনিস তুমি আপ্লাই টাইমে সবমিট করছো তোমার মার্কটা, তো সেটা ভেরিফাই তো কলে সে জানিপারে, তো সেপাই তোমার অরিজিনাল ডকুমেন্ট তা সাংরে পাস আমার জেরক্সটা বি নেইথব। তারপরে দেখো মার্কশিট আন্ড পাস সার্টিফিকেট অফ হায়ার সেকেন্ডারি +2 এক্সামিনেসন, তো +2 সেমতি তোমার দুইটা সার্টিফিকেট থাকবে, 10th গোটিয়ে সার্টিফিকেট যেটা কি মার্কশিট এবং তোমার সার্টিফিকেট দুইটা আছে, কিন্তু +2 তো দুইটা আছে না, গোটে মার্কশিট থিব আর গোটে সার্টিফিকেট থিব, তো সে দুইটাক +2 নেকি যাইথব, তা বাদে তাଙ୍କର দুইটা জেরক্স করে দিথব, সবু কপির দুইটা জেরক্স। ওকে, তারপরে পিলাମାନେ দেখো মার্কশিট আন্ড পাস সার্টিফিকেট অফ ডিগ্রি +3 এক্সামিনেসন, তো সেমতি +3 পিলাମାନେ তোমাকে দুইটা মিলিথব, জানিথব গোটে মার্কশিট তোম কলেজর না লেখা হইথব তার মার্কশিটটা তা সাঙ্গেরে গোটে সার্টিফিকেটটা, ওকে তাকে মিলিথব। তোমার তো বর্তমান প্রোভিজনাল সার্টিফিকেট মিলিথব, কারণ তোমাকে এপর্যন্ত মানে মেনটা দেই নথবে প্রোভিজনাল দেইথবে, তো সেই প্রোভিজনালটাকে নেকি যাইথব। তা বাদে পিলাମାନେ দেখো সার্টিফিকেট ইন রেসপেক্ট অফ রিজর্ভেশন, এবে তো রিজর্ভেশন আমি দেখিছে, রিজর্ভেশন সার্টিফিকেট যা বি থিব নিউ থাও কি ওল্ড থাও তাকে নেকি যাও, কাহিঁকি না যে ভাবুছ আমার ওল্ড অছি নিউ মু করিনি, তো কিছু অসুবিধা নাই, তাকে নেকি যাইথাও, তুমি নিউ করে তাকে পরে সবমিট করদেব, কাহিঁকি না তোমাকে 1 month টাইম দেবে না, তো তার ভিতরে তুমি নেকি তোমাকে সবমিট করা পড়ব। ওকে, তারপরে নেক্সট পিলাମାନେ গলা কোন না সার্টিফিকেট ইন রেসপেক্ট অফ ওয়েটেজ, ওকে ওয়েটেজর সার্টিফিকেট কହୁଛ মানে তুমি কেতে স্কোর করিছ, পিলাମାନେ বর্তমান এই যে পিজি রে কেতে স্কোর করছো, তো সেই স্কোর স্ক্রিনশটটা করিকি পিলাମାନେ তার গোটে প্রিন্ট আউট নলে বাহার করদেব, তো সেই জিনিসটা তোমার আবশ্যকতা পড়ব। মে বি সি কইছি ইফ এনি, দেখিপারথ সি কইছিল ইফ এনি, যদি এটা আবশ্যকতা পড়িলা তো দব নহে নাই, ওকে, কিন্তু বাহার করে রখি দেওয়াটা বেস্ট। কিন্তু বুঝিপারল সমস্তে এই সার্টিফিকেট তোমার আবশ্যকতা পড়ব এবং তাকে কমপ্লিটলি জানি রখি দিও যে হ্যাঁ মোর এই সার্টিফিকেট মো পাখে অছি, তাকে গোটে কম্বাইন কর, কম্বাইন করিকি গোটে খামরে রখ কি যোউটি বি গোটে জরি ভিতরে বি হোক পছে এই সব সার্টিফিকেট অরিজিনাল তার জেরক্স ফটোকপি এইসব জিনিস নেই যাই থাও। তা বাদে তুমি চাহুছ আডিশনাল নেই পার তোমার মানে আইডেন্টিফিকেশন ভেরিফিকেশনটা, যেমতি কি আমার আধার কার্ড হোক কি প্যান কার্ড হোক কি ভোটর আই কার্ড হোক, তো সে জিনিস নেই যাই থাকো। ওকে পিলাମାନେ এই জিনিস কমপ্লিটলি তোমার ফার্স্ট সিলেকশন রে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন রে এই জিনিসর আবশ্যকতা পড়ব, যেমতি সেটি কিছু অসুবিধা না হবে, তো সেপাই তোমাকে অরিজিনাল এবং বোথ জেরক্সটাকে মধ্যে নেই যাই যাওয়া পড়ব। ওকে পিলাମାନେ, তো আশা করবি আজর ভিডিও সমস্তে বুঝিপারথব এবং সমস্তে যেতে শীঘ্র যাই আডমিশন করে নিও, যেমতিকি আউ ফিউচরে কিছু অসুবিধা হবনি, তো সেপাই তোমাকে শীঘ্র যাই আডমিশন করদেবাটা বেস্ট রহব। ওকে পিলাମାନେ, তো আসছি দেখা নেক্সট ভিডিওরে, যদি কিছু ডাউট রহব মতো কমেন্ট সেকশনে জনাও। ওকে, ধন্যবাদ।